ধরেছ যে কিতা এখন মা চিনি না পারলে এরা কেন আছে ঠিক হচ্ছে আমার ভাই অনুরোধ এখন করে গেছে আরে ভিক্ষা দিও ভিক্ষা দিও গো জননী আরে দিও গো জননী আরে করিব ব্রাহ্মণ মই ভিক্ষা দিও ভিক্ষা দিও গো জননী দিও গো জননী করিব रात्रि केम शिक्षा देश और दिन बेली केंद्र देश आज रात्रि बेली केंद्र दान करमा आम कन्या दान कर कि विद्या दान कर किंतु दिन बेली केंद्र करछ और रात्रि बेली केंद्र करछ हमको जानना लगे पड़वा अरे भिक्षा दियो भिक्षा दियो गो दियो गो
কৃষ্ণ ভগবান লীলাময় পুরুষ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଜୋକ୍ତର ଆଜି ଯୋଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାଟା ଏଇଟା ପ୍ରଜୋକ୍ତର ଲୋକଙ୍କର